Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. ख्रिस्टियन लोक मानक पाई बड़ खबर नाइजेरिया को डोनाल्ड ट्रंप धमक देइछन्ति। नाइजेरिया को कहते तम देश में ख्रिस्टियन लोक मानक ऊपर अत्याचार होउछि। हजार हजार ख्रिस्टियन लोक मानक आतंकवादी माने गुली फुटाई मारी दौरान यही सब बंद करिब ना अमेरिकार सैन्य सामंत तम देश को पशिजे तापर कौन हम पर कहब ना। आम यही समस्त ख्रिस्टियन लोक मानक ऊपर होउथिबा अत्याचार को देखिक चुपचाप रही पारिबु नाही एमिति डोनाल्ड ट्रंप कहिसंती। Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. It all started on the 2nd of November when President Trump instructed the US Department of War to prepare for military action against Nigeria. He wrote on Truth Social, "If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. Warning, the Nigerian government better move fast." He added, for good measure, that the US could dispatch troops to Nigeria and carry out airstrikes to tackle the Islamist terrorist groups that are behind the killings of Christians there. On Nigeria, just wanted to ask you, do you envisage US boots on the ground? Could be. I mean, a lot of things I envisage, a lot of things. They're killing record numbers of Christians in Nigeria. And they have other countries very bad also. You know that. That part of the world very bad. They're killing the Christians and killing them in very large numbers. We're not going to allow that to happen. तबे आपण विगत दिन मानकरे भलो भाबरे जानिछंती जे नाइजेरिया रे दिन प्रतिदिन ख्रिस्टियन लोक मानक ऊपर अत्याचार होउछि। सीधा चर्च घर भीतर को पसी आतंकवादी माने गुली फुटेई माछी पक परी मार दउछंती। सते जेपरि से माने मनुष्य नुहंती। तबे एही समस्त कथा को जेतेबेले सोशल मीडिया रे सामना को आसिला सेतेबेले डोनाल्ड ट्रंप कथा को नै प्रसंग उठेले एवं से सीधा ट्वीट करी कहले जे नाइजेरिया सरकार जदि यही समस्त बंद करिबो नाही ताहले बहुत बड़ समस्या बहुत बड़ विपद से मानक पाई रही अछि। तबे से पर्यंत समस्ते आराम से थिले सेठिकार सरकार नाइजेरिया सरकार ख्रिस्टियन लोक मान ऊपर होउथिबा अत्याचार हत्या को नहीं किछि गुरुत्व नेउ नथिले। सते जेपरी एमाने ख्रिस्टियन लोक माने आमर देशर नागरिक नुहंती एमाने बाहरु आसीछंती एमिति भाबी पूरा साइलेंट थिले। किंतु जेतेबेले डोनाल्ड ट्रंप रो गोटे वार्निंग सेतेबेले नाइजेरिया सरकार पूरा कंपी गला हड़कंप हो गला। एटा हैला सुपर पावर एटा हैला प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रो पावर अटे। तबे आम देश रे मध्य जो ताड़ना होउछि अत्याचार होउछि एही प्रसंग जदि केतेबेले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करी कहीदेवे कौन हम आप चिंता करंतु। सुपर पावर रो पावर ही अलगा। आज सारा पृथ्वी रे अमेरिका इजराइल चीन भली देश गुड़िक बड़ बड़ देश गुड़िक ही प्रोडक्ट गुड़िक एक्सपोर्ट करुछंती। जदि से माने चाहिए ताहले गोटे देश को अणनिश्वास मध्य कर दे पारिबे। यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम जेते सब व्हाट्सएप ए समस्त से मानकर ही अटे। आउ ए समस्त भितर ही समस्त डाटा आम देशर रही अछि। आउ सेतिपाई डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद मु देबा पई चाहे से जेमितिका नेता हुंतु ना कहीं ख्रिस्टियन लोक मान को ऊपर अत्याचार जदि होउथिबो सेतेबेले से निश्चय आवाज उठै थांती। या पूर्वरु अनेक थर से आवाज उठैछंती एवं अनेक थर से पदक्षेप नैछंती। केवल से नाइजेरिया रे ख्रिस्टियन लोक मान को विषय कहि नंती अन्यान्य जो नरसंहार होउछि गणहत्या होउछि आतंकवादी मान को द्वारा सही समस्त बंद करबा पई से उपदेश दैछंती। तेबे वर्तमान समय रे अमेरिका रे जड़े मुस्लिम लोक शासन करिवे शासन करबा पई जिवे ताको ना हला जहरान ममदानी। जहरान ममदानी भारतर जड़े ओरिजिन अटंती भारतर वंशज अटंती। सेति पई
ଭାରତର ବଂଶଜ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ବୋଲି କ'ଣ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମେରିକାରେ ମୁସଲିମ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଆମେରିକାରେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଜଣେ ମେୟର ହୋଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗିବା କଥା। ସେହି ମମଦାନୀକୁ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ କି ବାଂଲାଦେଶର ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। এই কথা জাଣିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲେ ଆମକୁ ହାଣିଦେବେ, ମାରିଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଖତମ କରିଦେବେ, ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବହୁଳ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଶାସନ କରିପାରିବ, ଆସିପାରିବ, ନେତା ହୋଇପାରିବ। এইটা বুঝিবা দরকার, জানিবা দরকার। কোন এই ঘটনা পাকিস্তাନରେ ହେଇପାରିବ କି? ଜଣେ ଆମେରିକାର ବଂଶଜ, ଆମେରିକାର ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନରେ ମେୟର ହେଇପାରିବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆପଣ ଭାବିକିରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେରିକାନ ପାକିସ୍ତାନର ମେୟର ହେଇପାରିବ କି? କିବା ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ କି? ଭାରତରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜଣେ ଆମେରିକାର ବଂଶଜ ଜଣେ ମେୟର ହେଇଥିବ, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କହିପାରିବେ କି? এইটা ହେଲା ଆମେରିକାର ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଖୁବସୁରତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଅରିଜିନ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କମଲା ହାରିସ୍, ଯିଏକି 2021ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅରିଜିନ ଅଟନ୍ତି, ଭାରତ ବଂଶଜ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ, ଆମେ ଶିଖୁଛୁ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଅରିଜିନ ଯାଇକରି, ଭାରତର ବଂଶଜ ଯାଇକରି ଆମେରିକାରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ପାର୍ଟି କରି କରି ଚିଲଉଛୁ ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ, ବ୍ରିଟିଶରେ ଶାସନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ସେମିତି ଆମର ମନୋଭାବ ଆସିବ, ଆମର କେମିତି ସେମିତିକା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ଯେ ଆମେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? କେବେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଶରେ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଏତେ ସବୁ ଝଞ୍ଝଟ ରହିଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଭେଦଭାବ ଅଛି। ଆମେ ଜାତିକୁ ଦେଖିକିରି ଭୋଟ ଦେଇଥାଉ, ଆମେ ଜାତିକୁ, ଧର୍ମକୁ ଦେଖିକିରି ଭୋଟ ଦେଇଥାଉ। ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳା, ଯିଏକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଲେ ଇଟାଲୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ୟାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମ ଦେଶ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ୟାକୁ ଆମମାନେ କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ କରିବା? ଏଇଟା ହୁଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋଲେଆମ କୁହନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲେଡି, ତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବା? ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଦେଶର ନୀତି, ଆମ ଦେଶର କଥା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଭାରତର କଲଚରକୁ ଆପଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳା ଭାରତର କଲଚରକୁ ଆପଣାଇଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଇଏ ଭାରତର ନୁହେଁ। ବିଦେଶର ଝିଅ ଭାରତର ବୋହୂ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଭାରତର ବଂଶଜ ସେଠିକାର ସରକାର ହେଇପାରେ, ସେଠିକାର ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିପାରେ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆମ ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ କେଉଁଠି ରହିବା, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଏବେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଠିକାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର ଗୋରା ସରକାର, ଗୋରା ରଙ୍ଗର ଯଦି କେହି ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ? ଭୋଟ ଦେବା କଥା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ କି? ଆରେ ଟିକେଟ୍ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, କେତେ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି, କେତେ ଗାଳିଗୁଳଜ କରାଯାଉଛି। ଆମମାନେ ବୁଝିବା କେବେ? ଆମମାନେ ଜାଣିବା କେବେ? ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ କେବେ? ଖାଲି ଖୁସି ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କଳା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା କଥା, ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବନେଇଥିଲେ।
आपण मैंने ताकू भल भाव जानती जे कि 2009 टू 2017 पर्यंत बाराक ओबामा जड़े राष्ट्रपति थिले। अवश्य आम देशर संविधान आमको अधिकार देछि जे आमे जेकोसी व्यक्ति को मध्य शासन गादी में बसई पारिबा। सेतिपाई धन्यवाद देवी मु भारतर सरकार भारतर सिस्टम को जे जड़े दलित लोक आमे राष्ट्रपति भाव में देखिपारू मुख्यमंत्री भाव में देखिपारू किंतु किछि लोक मान पाखरे से घृणा रही अछि से मनोभाव रही अछि जे आमे अमुक जाति लोक को भोट देबू समुक जाति लोक भोट देबू अमुक धर्मर लोक भोट देबू से तो विदेशी से तो इटली से तो मुसलमान से तो ख्रिस्टियन यही गुड़ाक आम जो पर्यंत छाड़ी ना से पर्यंत आम देश ना उन्नति हम ना उन्नति हो पार। धन्यवाद।